स्वर्गीय रामलाल गोवर्धन राठौड़ इमामन जायनाज 13 दिन वेगे उसो साधु संत के वाह वाह क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा शाबाश मुट्ठी बांधे आया हाथ पसार हो जाएगा कोणी काही अवनी करतानी मन के हाती जाय वाळो छ वाह 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 ओ अवनी तो साधु संत केतानी चले गए वाह वाह काय मेरे चले काय छी हनुको आजो मोको हाओ करण वाह आते ती मोठ मोठे विद्वान चले गए वाह राजा रंग चले गए अरे वाह આપણે બી જાણું છે जरूर जरूर જેને એવડી પરશુરામ બાપુ કો એ ધરતી પુટે પ્રિયા वाह અત કોઈ એ ધરતી રો મોલ કળેની वाह એ ધરતી પર જન આપણા આય તે अरे वाह જન આતેથી જાણું છે वाह 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 આતેથી જાણું છે अवनी બાપ દાદા ચલે ગए वाह 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 आजा गेला पंजा गेला बाप मसना गेला देखत देखत ना तू पण तो तैसा झाला 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 ओ जसे वाटेन चले गए व तेથી આપણે ઓજ વાટેને આપણે બી જાણો છે हो कारण भगवान परमात्मा सेवा भया वो आत्मा राची जागा द वाह 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 व्होल्टेज कमी आहे का वोल्टेज बोले आता हा जनरेटर पण ते आवाज जरा मोकळा सोड ना फुल सोडाव खालचे सोडा मोकळे जरा हॅलो त्याच्यासारखं करा ना वरच्यासारखं करणे धरती पुटे प्रती हॅलो राजा रंग चले गए मोठ मोठे विद्वान चले गए वाह 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 शिवा भया सरिकेन जाणू लागो हा रामराव बापू सरिकेन जाणू लागो जरूर जरूर कोणी काही अवनी रामे सरिकेन जाणू लागो अरे वाह कृष्ण सरिकेन जाणू लागो वाह 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 તમાર હમાર વિષય છે ની આપણે બી જાણું છે जरूर जाहीर છે કારણ એ મન ગયા हा એ જીવણેર માઈ वाह 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 मिठो बोल हव शेती प्रेमेती र वाह प्रेम द प्रेम ल अवनी कोणी काही हा मान दो मान मिलेगा वाह 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 मान दो मान मिलेगा जन एवढी परशुराम बापू को काही रे नेकी न बदी दोई वाह 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 लड़ती रे आवो वाह सासो सास बोल बदी झूठ मत बोल बदी हा अंत काळ वे जाय हा सासो सास बोल बदी भाया आटणाय हा ओ सेवा लालेरी मरियामा सोटा तोली आहे अरे वाह પછી आपण केरेचा सोटाला चाय भाटाला हम हमारो छोड़े बाळ छेनी ए पेडगा मेर मई कदराग भजन विद्या कोणती आ बकमे कदराग महाराज आता आणि के कोणती सुभाष महाराज बकम आवगे पण बियो हा हा काही या तेरो माटी एवढी ती बाई बसारो को एवढी ती माटी बसारो को आठे जे बांध केरो वता जोन एवढी सरका धन धन आवनी हा हार बसार नी लाईन कद बसारे तो वाह 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 हा बा एवढी हमार सम कशेर काही छे हा कारण भगवान प्रार्थना करन चालू कार्यान सुरुवात करा सेवालाल महाराज की बोलो रे भाई सब संतन की महान परशुरामराव महाराज की करणे भजने पर कार्तिक पंजाब पवार इंदूर सामुती 21 रुपये बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान सुरुवात करण भजन को हा आजोनी सेवालाल आजोनी बाबालाल वाह वाह वाटा जो अरे जादारी बाला रे गोपाल हा वाटा जो अरे जादारी बाल बाल रे गोपाल ए आजोनी सेवालाल आजोनी बाबाला वाटा जो रे दादारी बाल गोपाल ए वाटा जो रे दादारी बाल गोपाल ए आजोनी सेवालाल रे आजोनी बाबालाल वाटा जो रे दादारी बाल गोपाल ए वाटा जो रे दादारी बाल गोपाल ओ मेरी एकच माइक रा गाडी एक होटो काढा करण हा
आजोनी सेवालाल रे आजोनी बाबालाल वा 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 वाट जोवारे जतारी बाल गोपाल वा वा वाट जोवारे जतारी आहा. बाल गोपाल वा आज वाट जोरे प्रभु हवनी कारण हा. केरे का न जावा भाया मा तो के नाम बोला आज केन धोका जाता नहीं कई कलरो कोणी हवनी ए समाजेर मई आबा एक सेवा भया देवतानी चले गोरे चले गो और बिया. पुटेलार देव छेनी नभूतोन भविष्य हा वही कोणी निवाळो इथे नी छेनी रे हवनी जना हा हे केर गन जावा बापू मूर्ति देखे ना वा भाई तारे समाजे मा वगैरे दलाल वाट वाटा जोरे दारे बाल गोपाल वाह ए वाटा जोरे दारी बाल गोपाल एक केन माना साधू न केर माना संत भाई बोल नाळी नाळी कान कराली दे लोक पंत भाई वा भाई खरे भगते न खरे मन ख्यान कर रे ए हाला वाटा जोरे दारे बाल गोपाल ए वाटा जोरे दारी बाल गोपाल खरे खोटेरी भाया करला निवडा ए बिया बोला ये भिया वा वा सत धर मेरी आजा चला चढ़ा वड़ा अरे भाई वाह पा हाँ साधू संते न खरे संते न कर रे हलाल ए वाटा जोरे दारी बाल गोपाल वाह 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 ए वाटा जोरे दारी बाल गोपाल हाँ, करण संत के सत्य परेशान होता है पराजित नहीं नहीं, नहीं। करण बाबा रे? काही को भजन काही रे आजोनी सेवालाल रे आजोनी बाबालाल हा. वाट जोरेच तारी बाल गोपाल वा 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 पछा हाँ गौ धने सेवा भया कोतो जन कब सेवा भया काही को काही बिया कडबार पुळी पालकीर माई बेज जाय बेजा बेजा कडबार पुळी देखे ना किती मळरी कोण मोलरी कोणी महाराज अ? 15-20 रुपयाने एक पुळी एकीच एवढी हाबरेट वियत हो को पण आपले साम हाबरेटेर पुळी छेनी 5,000 एक जर मळी तरी चालच पण मळरीच कोणती हो हा हा पण सेवा भया को एकदम कडबार पुळी पालकी मरी पालकीर माई बेज जाय वा 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 एकदम गवार सिंग सोनो रे जा सिंग सोनो वेजाय वा 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 आर सोनो ज्यादा मळच होती हव पण उ सिंग मळरो कोणती कोणी कोणी सुभाष पटे परेर खेळणार किंमत हा एक हमार साम बकासूर चाल रोज बकासूर हा बुलढाणार माई हाव रे बकासूर चाल रोज वा 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 ओ बकासूरेर कदरा कोटी रुपया हा किंमत वेगी 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 70 कोटी देना के तरी तांडरो दे नकामो छे चंदी येऊ सोने ती परलो चंद रे वोडा बळद सोनेर बळद वे नि काय हो वच वच 19 ता सिंगच को हा, बंदो बळद सोनेर आरोज तरी जमरो कोणती खेळ हा हा आवडा भगवान सेवा बाहेर बोल खरे वगैरे वा 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 पण आपण मातेर माहिली दे कोणी 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 सेवा बाहेर बोल खरे बस काही देखा हा सेवा बाहेर बोल खरे होत काही देखा यमज रे गे हा वेगे वेगे देखा नाही आपण आवनी कुकू वेचरोज कोण कुकू वा मसनमा काय कुकू मसनमान येतो कोण घसरोज कोण आप बरोबर છે हा સેવા ભાયા કો રૂપિયા કટોરો પાણી માં જાય ओके ओके આજ બી જતરી બિસ્લેરી દુકાને છે हा कोरी कारे રીત છે આપણી એકઈ છે કા ગોરમાટી છે કે આપણ ગોરમાટી છાની महाराज સેવા ભાયા કોની આવની. રૂપિયા કટોરો પાણી વગ જાય હા પછી વેચના કેર આપણે કશે નેચર આપણા મોલ લે લેન પીરે સારે पिरेचा આપ हा मोल लेन पिरेचा મોલ લે લેન પીરે છે वा बाबा પછી મોલ લેન ન પીયર વતો हा સેવા ભાયર વાત માનેર ઘર જ છે जरूर जरूर હાનુસ ભજને બેસસ ગાય हा अनुभव કરોજી હા, હા. હેડ બેસ સુધો બુટ મુટ કાઢ હાનુ કીર્તન એમ બેસસ ગાય કોઈ હે हा 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 ખરેન हा मंगलाल सकलाल चव्हाण रेवाळ भटसावंगी तांडा इंदूर सामोती 101 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान सुरुवात हानु भजने बेसण लागत वा ऊ मार काका परती बेटो ओसो आवनी है खुशाल भाजी खुडेन बेसज बेटो रोज हा है वा
હું ભટસાવંગી વાળો કેરો છો હાવ રે હાનું બેસણો હાલો. કા કેરો છો બાબા કારે આ લોક સત્યન માને કોની 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 સેવા બહાર વાતે માને કોની 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 તારમાર વાતે ખાઈ માને વાળા છે. આઈ માને વાત છે રે હા આવની જગદીશ ભૈયા સમાજે સારું રાતનદન ફરોશ ફરોજ રાતનદન કશન ફરોશ હા માર સમાજર સજાર સદરી છે વાહ 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 તરુણ પીઢી સદરી છે સદરીજા ભૈયન કદમાલામ છે દારૂતી આકાશ કદરી છે આવની હાનું ઘોળ વેરો છે હા એ કદરી ને ચાય કરન સતારે લાગરો ઢેરું વાહ 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 પણ લોક वो पार्टी लोक कशी कन्ना हेड बेस હા. अ વાહ करताळे वो वात न रे ईशा शाबास. बुडत असे जनन देखवे डोळा बनवणी कनवळा येत असे वाह. साधु संत बरका बरकान केरे छे शाबास. आज भी कई लोग તમાર સારું સમાજેર મય આવો રાત્ર ફરરે છે ઘર છે ની દાર છે ને છેની છેની દાર. તમારે સમાજે સારું વાહ. કદી ભૂકે સોજારે કદી કિમાં ઠંડીર મય આવ સવાળાપ સોરેજ રે બિચારે ઓ હે સવાળાપ સોરેજ સવાળાપ ઓઢેન કોઈ કોણ દે રે ઓંધું એ દિન તે ની ના દિન તે આપણે દિન તે રે બાપ સુભાષ બેલાલા દિનો રે હા. સારા સુતો કોની આપણે સારા હા, હા કરે એ સારું પ્રેમ ઘ्यावा પ્રેમ द्यावा પ્રેમ હા જગાचा विसावा बस प्रेम कोण दिनो कोण रे प्रेम कोण दिनो ई देखा हा करण भजन को आई याडी लाई जल में न बाप की दोरे पालना बोल तो ना दुनिया दगाळे जवई रे तो ना दुनिया दगाळे जवई रे याडी बापेरो फिटे नी उपकार दुनिया रे माई रे दुनिया रे माई रे याडी लाई जल में न बाप की दोरे पालना याडी लाई जल में न बाप की दोरे तो ना दुनिया दगाळे जवई रे याडी बापेरो फिटे नी उपकार दुनिया रे माई रे दुनिया रे माई रे वाह. ये याडी बापेरो फिटे नी उपकार बोल बोल हे सणाला रमन क्या करला विचार चळाला रे मना क्या करला विचार चळाला रे मना क्या करला विचार हे नवमीना नवदन पेटे मवगान वा वा नाडी नाडी रोपान परान नाडी नाडी रोपाना परान नाडी नाडी रोपाना परान तो न प्रेम रो काळो खराई रे तो न लाड दिलाड लढाई रे याडी बापेरो फिटे नी उपकार दुनिया रे माई रे दुनिया रे माई रे हो करण भजन को याडी लाई जल में न बाप की दोरे पालना वा 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 याडी लाई जल में न बाप की दोरे पालना शाबास रे तो न दुनिया वदाळे झवई रे याडी बापेरो फिटे नी उपकार हा हा दुनिया रे माई रे दुनिया रे माई रे वाह. दुनिया रे माई रे એ જગેર માઈ આવરે. याडी बापे सरी को उपकार कोई છે चली चली बिया करण હા. એ ભજને બદલ रंगलाल हरजी जाधव पारूबाई रंगलाल जाधव नेमीचंद रंगलाल जाधव बेबीबाई नेमीचंद जाधव अमोल नेमीचंद जाधव हे जाधव परिवारे सामोती 100 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान सुरुवात वा वा प्रत्येक हा काय झालं दादा नाही नाही झालं लाईट हा. गेली आली. 21 रुपये बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान सुरुवात करता आणि भजन वा को वा, हा ना. याडी लाई झाला मेरा बाप की दोरे बालना बोल बोल याडी लाई झाला मेरा बाप की दोरे बालना दोन दुनिया वदाळे जावई रे यारे बापेरो फिटेरी उपकार दुनिया रे माई रे दुनिया रे माई रे ए याडी बापेरो फुकट उपकार ए बोल बोल हेडू तो फीटे नि जीवन भर हेडू तो फिटेरी जीवाला बार तेरू तो फिटेरी जीवाला बार लाड पुरावतो ना याडी बापर ये बिया पछा हा काही किदे याडी बाप नाही रे
એ જીવળે મેં તારે સારું યાડી બાપ ઝૂર જીવળે માં તારે સારું યાડી બાબા જુરા જીવળે માં તારે સારું યાડી બાબા જુરા કીધે તીરથ કાશી હોય રે યાડી બાપે વિના છે રે બીજેરી ઉપકાર વાહ. દુનિયા રે માઈરા દુનિયા રે માઈરા યાડી બાપેરો ફુકટ પ્રેમ હા ફુકટ યાડી બાપેરો હા ફુકટ પ્રેમ ફુકટ પ્રેમ વાહ 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 કે બાપ 50,000 રૂપિયા માંગો તો માં પર પ્રેમ કર્યો કરાઈ છે ની કોની આવની બાપ તમાર સારું ભૂકો રેગો 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 યાડી તમાર સારું બુકરેગી રે હાવ રાત રાખી નીંદ ખોલ લીધી રે કોની કોની હાવ રાત રાખી નીંદ ખોલ લીધી હા પણ કેર સારું હા બેટી બેટા સારું એ બેટા સારું વાહ બેટા બાળ પ્લેયર માં બોબડો બોલો હા બોબડો म्हणजे હા તોત્રો તોતરો બોલો આવની जना વાહ बाप ओरे सारू हाँ. मार बेटान बोली वली चाय करन વાહ વાહ सुभाष उत्तम राठोड याडी बापेर भजने बद्दल 101 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्या सुरुवात वाह. का करो बाबा काव्या. जन मारो बेटान बोली वली चाय करन हाँ. बाप सुद्धा तोतरो बोलो छोटा બોલો બોલો રે हाँ? हाँ. जन बेटा गोड्या चाला ચાલો ચાલો રે वकील फुलसिंग राठोडे बापूर भाई अंदूर शामोती 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्या सुरुवात का करो छो કાવ્યા जना हा. छोरा चालतो आहे नी आवरे. जन छोरा गोड्याऊ चाल चालो, चालो जन रे. बाप सुद्धा ई हा. जोरेन चालीच्या करता आणि बाप बी गोड्याऊ चालो ચાલો सरे ચાલો રે अरे बापू ना बळे रे. હાવ રે स्वामी तिनी तालर विया હાવ રે याडी बापी बिना भिकारी છે ભિખારી જ ભિખારી રે પછી याडी लई जलमे ना हा. बाप किदो रे पालन आवरे. तो दुनिया बताळे होई रे हा. याडी बापेरो फिटेनी उपकार ધનિયા રે માઈ રે ये दुनियार माई વાહ पछा हा. मत जाओ तीर्थ न मत जाओ काशी આવા આવા ए भिया વાહ વાહ याडी बाप बिन हवे गे जवन वासी ગાડી બાપે વીરાવે ગે જવનવાસી ગાડી બાપે વીરાવે गे જવનવાસી ए ताडेर हम वेगे रहवासी એ ભ્યા ये ताडेर में रहवासी वेगे ढेर पण याडी बाप व्यत्य करतानी रहवासी विदे વાહ 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 ए याडी बाप जीवाळे मा छे इचार सासी याडी बाप જીવાળે માં છે તારા સાસી ગાડી બાપા જીવાળે માં છે તારા સાસી आज सुनो लागा नगरी रे माई रे छेनी याडी बाप घरे रे माई रे ગાડી બાપેરો ભીડેરી ઉપકાર દુનિયા રે માઈરા દુનિયા રે માઈરા हो ये भजने बदल रंगनाल खेमा आडे स्वस्त धान्य दुकानदार पेडगाव इंदूर सामुती 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्या सुरुवात करता आणि भजन को बाबा काही आज याडी बाप येते વાહ करता तांडे रहिवासी वेगे વેગે વેગે રે कोणी हावनी अनुच काय हानुच हा जर याडी बाप जर न रा हाव रे तो ये तांडे रहिवासी कोण केवाळो रा आपल्याला ओ केवाळ ये बापेरो नाम जर न लाग हावरे. तो बेटान कुळवळ केवाळो रा केवाळ रे પછી હા. એ તાંડે રહીવાસી વેગે શાબાશ આપણો યાડી બાપે વિના ઘરે મેં વનવાસી ચાર ભિયા હા પછા હાલ એ પાંચ બેટા તીન બેઠી આસો પરિવાર એ ભાઈ વાહ જસો શોભત દોહાઈ ફૂલે નાઈ ઘર જસો શોભત દોહાઈ ફૂલે ફૂલે નાઈ ગાર જસો ફૂલા તો હાઈ ફૂલે નાઈ ગાર વેતી તૈયારી જન હમારા એ છોરા વાગેતી બાતુ પડ્યા પાજી ભાઈ ર વાગેતી બાજુ પડે પાછી ભાઈ રા વાગેતી બાજુ પડે પાછી ભાઈ રા જેનિયા ગાળે રે માઈ રે સુનો લાગા નગારી રે માઈ રે ગાડી બાપેરો ભીડેની ઉપકાર દુનિયા રે માઈરા દુનિયા રે માઈરા हो. गंगाबाई मेरसिंग चव्हाण रेवाळ दुर्ग सावंगी इंदूर सामुती 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्या सुरुवात વાહ
शिवा હા કઈ કો ભજન કઈ રે યાડી બાપેર ઉપકાર પીટીની મારા પછી યાડી બાપેર ઉપકાર ફેડો કુળ રે કોણરા યાડી બાપેરો ઉપકાર ફેડો કુળ અરે ભાઈ રે છોટીના ઝોકા બાંધો રોઈદા સબાળ છોટીના ઝોકા બાંધો રોઈદા સબાળ છોટીના દોરા બાંધો રોઈદા સબાળ કુંડલી કા ચલો જારો કાશીના કેવાળ આહા કુંડલી કાશીન કેવળ ચલો જારો જના જારો જારો રા કઈ કીધો કઈ રે વીરવેતી ખાંદે બિયાડી બાપા દોરા વીરવેતી ખાંડે બાયાઈ બાબા દોરા વીરવેતી ખાંડે બાયાઈ બાબા દોરા ઉપાય વાળા તીરથ કાશી રે હા યાડી બાપે રે ગળે માઈ ફાંસી રે યારે બાપેરો ભીડેરી ઉપગા દુનિયા રે માઈ દુનિયા રે માઈ ओ, जन महाराज को आपले ना सावरगाव गोरे काय हा तर मणिराम महाराज को जना जेतालाल महाराज समकी आडी उमरी वारी की देख लागो फुलसिंग नायक वाह. आणि हुनकी आडी હા हनुनी महाराज हनुनी. हुलकी आडी हा. आणि फुलसिंग नायक नायक, वाह. जना उमरी गडे वारी की दे किदे किदे क्या केर सारू महाराज હા નહીં ओंदूर जीवणेर माई काही कमी र હા ભુવર पण वारी की दे बेटा सारू વાહ एक बेटा चाहे ચાય ચાય गुणवंत चाहे હા बलवंत चाहे ચાય चाय एर सारू હા उमरी गडेर वारी की दे किदे किदे भी फक्त एक बेटा बेईच आहे हावरे अनु बेटा हा. ए दुनियार माई नाम करी છે વાહ 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 असो बेटाचा आहे करताणी शाबाश उमरीर वारी किदेर किदे किदे उमरीरच कोणी हा. वो उमरीर किदे बी હા आज एखादी याडी भेनेर હા बेटा हेळू कोणी હાવરે मसोबान धोकी आसराईन धोकी जत छैवत मातो टेकी टेके टेके पण एक लाल मागे रे वो बेटा जाव जन महाराज कसे हो वो लाल मांगी मागे वो मागे लाल मांगी जण एवढी दलाल आहोस आव जाव हा. करत हालेर बे हाल पज कधी काही वसो न मेळू हाव नी. करताणी याडी बाप तार सारू वाह. दुख भोगेज वेला काढे છે काढेच काढेच रे ए बेटा ए बेटा ઈ હા. ઘરદાર મારા હાથેરો છે છે. ઈ કાર્ય છોડતાની જારો છું ચાલો તું જાણો પણ છું. હા ઓ છોરીને વનવાસ વાહ બેટી બાળી વનવાસી ચરવીરા અચ્છા. ઈ જીવન વારે વાહ. એ જીવણેરમાં યાડી બાપ मतभेद છે શાબાશ જેર ઘરેરમાં બાપ છે છેરી, છેરી. જેર ઘરેમાં याडी છે હા બોલ પૂછો યાડી બાપેર કિંમત કઈ જકોણી જેનું છોરી કેરી છે વાહ કાઈ કો ભજન કઈ રે બોલો ભાગવત કેરો याडी રી કથા એ બાબા વાહ વાહ चार बेटा रे हानू रे गोदा सरता चार बेटा रे हानू रे गोदा सरता ચાર બેટા રે નાનું રે ગોદા ચડાતા ए एकी कन जेनी जन मरता मरता બોલ બોલ पाणी घाले न लावे कोणी सोता પાણી ગાલે ના લાવે રોની તોતા પાણી ગાલે ના લાવે રોની તોતા तम देखालो रामायणे माई रे બાબા हानू साधू संतरी गवाई रे યાડી બાપેરો ભીડેરી ઉપકા દુનિયા રે માઈરા દુનિયા રે માઈરા ओ, પછી याडी बापे उपकार फेडेती फिटेनी भियाव ભીડેની રે पछा हा. याडी काईच बाप काईच हाईजर जाणताणी लेरविय હા ए वीरा એ વીરા एक हारदर देश केरी जको શાબાશ भेन भाटण केरी छे હા કેરી 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 एवढं दांगडू जरा कमी करो ना करण बाबू हा. आप रोहिती होटो आहे नी આઈની આઈની अब लाख दिने तो મળે नी મળે नी. आपले वर्कन जाणू लागे छू होटो आहे नी આઈની રે અહો. હા આનો કે તો સારી ડિલેન કાઢા આવે છે પ્રોગ્રામ વેણો म्हणजे कसो रच लारती आवडा धिंगानो के जमीन के करण હા. उ छोरी વાહ. भाईन के छे કઈ રે ए वीरा એ વીરા तम पांच भाई छो આવરે मारी एकलो बाप र હા एकलो बाप र આવરે પણ બાપેર જાગા તમ પાછી બેન ભરતાણી કાઢજો શાબાશ કઈ કરજો પછા હા તમાર સોનો ચાઈની હા ચાંદી ચાઈની 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 મારી ચાઈની રે હવેલી ચાઈની ચાઈની. જન છોરી કઈ માંગી કઈ બિયા તાર ધન દौलत ચાઈની વીરા વાહ પણ હા કઈ કરેશ કઈ છોરી કેરી છે હા બેના બાડાળા છુરે સાસરવાસી વાહ વાહ याडी बापे बीन हवे गिरे वनवासी હા હા मत भूले सारे मारो मोबी वीराणिया હા
સન તહેવારે ના આવું આંગળિયા રે ભેના ભાટણા છો સાસરવાસી યાડી બાપે બીના બોલે વનવાસી મત ભૂલે સરે મારો મોબી વીરળિયા સન તહેવારે ના આયો કરતાણી ભજન કો ભેના બાટલા છે સાસરવાસી બાબા યાડી બાપે બીનાવે ગીરે વનવાસી બોલ મત ભૂલે સરે મારો મોબી વીરણિયા સન તહેવારે ના આવું આંગળે આને રામ વાહ સન તહેવારે ના આંગળે વીર્યા આવરે જના લાડલી ભેનેરો દૂર રે દેશ ધ્યાના સોનો ન ચાંદી રે બોલા મોબી ચાય ની મના બોલ બોલ તારે ઘરેરી ભારી માં ઉસની રા ભેના ભાડા છો સાસરવાસી યારી બાપે બીના રે વનવાસી મત ભૂલે સરે મારો મોબી વીરળિયા સન તહેવારે ના હો એ ભજને બદલ બંસી કેવડા જાદવ नांदू सैंदूर सामुती 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान शुरुआत और साथों साथ हमारो कांतिलाल शिवलाल चौहान सतीश सामत दादा वटांगणी इंदूर सामुती 21 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान शुरू आदराज कोणी छोरी कहीं की सोनो चाहे रिदार चांदी चाहे दी याडी बापे बीना रे मोबी मारो मान रे नी तारे घरेरी माचू हुसीनी रा ये याडी बापे बीना गिरे वनवासी मत भूले सरे मोबी सन तहेवारे ना भजा पड़े बाप चाले रोसी गायो ए बाबा कोनी आयो बोलाणो रे बोला बोले रोसी गायो रे भाई बोला पछा जन खाणो खरायो कोळ निरा भेद भाटा जो सासरवासी याडी बापे बीना गिरो वनवासी मत भूले सरे मारो मोबी वीरळिया सन तहेवारे ना बाजी भाई न मारो जवंदनम अरे भाई वाह ए वाह वाह हमारे लू जसो देव की नंदना अरे भाई बोल रूपता सबार माई हसीनी रे याडी बाबे मत भूले सरे मारो मोबी वीरळिया सन तहेवारे ना ए नवमी ना नवधन पेटे मा खाली याडी बोल बोल दूध बराई दोन देग नवनारी हाउ याडी छे नी मन बे मनीरा याडी बापे मत भूले सरे मारो मोबी वीरळिया सन तहेवारे ना
એ તાંડેમાં પૈપામણ જર કતી બેઠેવી તો સગા શેણેર ચા પાણી પટ્ટી ચાલુ છે જર કતી બેઠેવી તો મંડપેર માં ડીગરે આવ કરણ ભજન કો शिवा भजन गाई को भजन को सांभळ भेन बाटाळा छुरे सासरवासी याडी बाबे बिना रेवे कीचू वनवासी मत भूले सारे मारो मोबी वीराणिया सन तेवारे ना याओ यांगाळे आने राम पसंत तेवार कुळसो सोरे राखी बांधे रोजाना याव जाया सना लेवान मत या जोरे बोल लगा देश फोना अरे भाई बोला तारे फोने पवे जाए मन खुशी यारी बाबे बिना मत भूले सारे मारो मोबी विरलिया सन तेवारे गाले आने ये उजिए गया वाला वही देखा सना भाई बोल दवाली रो मोबी मत कर लियो देना ओ सने न लेवाना आए सारा मत भूले सारे मारो मोबी विरलिया सकला लाडे एवं आडे साहेब सामुती 11 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्या सुरुवात करण भजन को भेन भाटण छुरे सासरवासी याडी बाप बिना आज वेगी रहे वनवासी पछा जसो द्रौपदार आबरू बचाए भगवान वो टाइम है ना वसे प्रकारे ती मारे चारू हजर वेजायस मोबी जना तू घर रस कोनी जन भेन पामणी आवजायु नी जन पामणी आवजायु जन तू घर रस कोनी आणि एक प्रकारे ती मार भोजाई जर प्रेम न दिय भेनेर जीवाला देख काही छे भेनेर प्रेम कपडा फुकट से देख शिवा जन छोरी काही की रे काही की शिवा जन छोरी की वीरा तारे घरात काळो चिया जर पिदी खावरे तो मग दुधीवाळो पिदी करण वाटत रे कोणी काही काळो चिया पिदी विराणिया पण मारे सासरेर माई मग धोळो पिदी करतानी केदियो तार घर जर एक प्रकारे ती मग खोडी बाटी खायू शिळी बाटी खान जायू पण मारे सासरेर माई पोळी खादी करतानी केदियो वीरा आवडा प्रेम देवाळा फक्त एक भेन छ कोणी काही ओ भेने सरीक माया दुनिया में छे रे अन वो बेटी ने आज बाप चलेगो आज बाप चलेगो ढूंढे ती लाभिये देखिए तो बाप मळे नहीं करतानी भजन को सुनो लगा दरबार वीरा रे हालो दिस घरदार सुनो दिस दरबार वीरा रे हालो लग घरदार रे रे सुनो दिशा दरबार वीरा रे हालो लग घरदार हानु सुनो लग दरबार वीरा रे हालो लग घरदार घर हालो लग घर हो 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 ये भजन बदल पुतळाबाई रामधन आडे इंदूर सामुदी 11 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य शुरुआत और साथों साथ
निलेश साहेबराव राठोड इशापूर, ज्ञानेश्वर साहेबराव राठोड इशापूर, सुनीता निलेश राठोड, आरती ज्ञानेश्वर राठोड, सम्राट निलेश राठोड, हिराज ज्ञानेश्वर राठोड, शे राठोड मंडळी सामुती 70 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य सुरुवात और साथों साथ भैया अनिता पंजाब पवार कुंभारी नानकी बेटी इंदूर सामुती 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य सुरुवात और साथों साथ सकलाल सेवा आड़े इंदूर सामुदी 21 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य सुरुवात और साथों साथ भैया कई को भजन सुनो लाग दरबार विरारे सुनो लाग घरदार ठालो दिस घरदार वाह, वाह, वाह. आज बापे बिना याडी बिना अरे. ई घरदार ठालो सर वीरा ठालो. जना हा. बच पळे वीरा ए हा हा बच पळे जन रमे आंगणे म बाबा ए बेटा सदेती रमोनी तो लागी पगे न बेटा पगे ठोकर लग जाए लागे रे कति पड़ जाए लोई निकल जाए हाँ, हाँ. हाई केवल याड़ी बापा चले गे रे चले गे जना कुणा किया हमें न सदार वीरा रे ढालो लागे घरदार ए सुनो लाग दरबार विरारे ढालो लाग घरदार याडी री माया मोल मळेनी बापेरी छाया अब कळेनी वाह भाई आज दना वेगे वो न तेरा विरारे ढालो दिस घर हानु सुनो लगा दरबार विरारे ढालो लाग दरबार ढालो लाग दर ए ढालो लाग दरबार ए काका ती सचयात काकी ती सच बाबा फुपा ती सचवजी फुपी ती सच वाह भाई याडी बापेरी मूर्ती नेणू मवसच कुळ दिया बापे रोया धार विरारे सुनो लाग बापा ठे दरबार विरारे ढालो लाग घरदार ढालो लाग घरदार ए ढालो लाग घरदार ओ ए पेड़गा मेरे नगरी माई वाह भाई लगाए कलम ए तांडे रे माई हाँ आज वेला दिसत हरगार विरारे ढालो लाग घरदार वाह सुनो गीता दरबार विरारे ढालो लाग घरदार ढालो लाग घरदार हो संत के इवले से रोप लावी येला द्वारी त्यांचा वेलू गेला गगनावरी वाह आज गगने प्रिया वेल्च चल आज वो बाप चले गो हाई केतु है नी वो बापेरो श्वास 5 बेटा 3 बेटीर माई छ वाह 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 याडी चलेगी करन हाई केतु है नी अंदूर ज्योति अंदूर माई छ हाँ झाड सुकागे पण येल फेलतीच हेल फेलती च रे भैया अरे कोडी कई हाँ. वो वेलेन जड़ छे नी छेनी छेनी ओ वेलेन सेंडा छे नी छेनी छेनी रे ओ वेलेन पाणीरो आधार छे नी अरे तरी वेल हरगार सु वेल कुणशी हार छरे हारगा ओ हाँ. करताणी ये नगरीर माई अरे वाह काही की देवो काही बिया. कोणी बोले तांडे मम ए छोरा वाह भाई केती वाईट हाँ हाँ जसोरात अंधारेम लागो लाईट काही वजाळो दिसायो जोरदार विरारे ढालो लाग घरदार ए सुनो गीता दरबार विरारे ढालो लाग घरदार ए ढालो लाग घरदार हो जन छोरी की काही रे शिवा काही की हाँ. आज यांगाळ सोबेनी
भाई बापे रे बिना ए आजा वाह भाई यांगाळो सोबेनी मारे बापे रे बिना ओ गाळो तो बेरी मारे बापे रे बिना वा 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 ये गाळो तो बेरी मारे बापे रे बिना ए आजा यांगाळो सोबेनी भाई बापे रे बिना ए आजा भाई वाह अंगाळो सोबेनी भाई बापे रे बिना ओ गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना वा पठे गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना ए तेरा दाना वेगे गाता चले गोरी सनाए बोल बोल तेरा दाना वेगे गाता चले गोरी सनाए गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना वा 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 ए गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना भाई वेगो मारे पाची भाई रोगुनाए भाई बोला काही वेगो मारे पाची वीरा रोगुना गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना वा वा गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना ए बापे रे बिना मारे बापे रे बिना या जाया गाळो सोबेनी बाई बापे रे बिना या जा भाई भाई या गाळो सोबेनी बाई बापे रे बिना गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना गाळो तो बेरी भाई बापे रे बिना हो, 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 हो. काय गो मामा औ हा हा आज आंगळो सोबेनी बाई बापे बिना मन काय डायरेक्ट कागदा कोण देकर मन सर आते केस तमार हावनी कोण किम मुंडो कर रहा सको ए वा करन संत प्रमाण देख रे काही रे बाप बापे सरीक रेणू हा बाप बेटा बेटा नहीं रेणू 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 रे मान मर्यादा ती रेणू हावनी बापच जर मर्यादा सोड देवी बेटा किमे ती कोण 4 वाजता पितानी बम काव सांगलो आपण बंबा बज हा हावनी कोणी काही हा. मान मर्यादा केन कच केन रे हा काय गो मान मर्यादा हा केन कस केन कच वा 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 बाप बापेर जागे जर वजने ती रिदो 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 तो तो बेटा मर्यादा करस हा सुदो सटरच आणि बाप जर बेटा कन ती चुनो मागतो वी हा तो बेटा कशेन मर्यादो करत तो चुनोच फेरत बापे प्रेम काय हो गो बाप होय काय छे ओडी काय मध्य बेटा जर बापे कन ती चुनो मागतो वी हा आणि वो जर बाप वन तंबाखू एक खाणी देतो वी विय विय तो अन बाप बेटा नातो के नहीं केदी अ? हा बाप बापेर जागे पर रेणू आवरे बेटा परती लट 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 हळणू होती हळू हळू कोणी काही पण बापेन देखन भेटान नाही तर बाप जर केतो बेटा हा माशी घरती पावटी लिया 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 परती सिगरेट चेतान लिया 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 छोरा एकणा अवगो वला जाय हावनी दुसरी वेळा आय वला जाय बोला जा तिसरी वेळा आय वला जाय हा, पण पस परतीच कोण खिचतो आवगो हा कशेन वाला दियो पस तोन कशेन तोन धुंडकाच दस पस पियनो कारण ये भजने बदल हमार नामदेव गोपाल राठोड माजी सभापति 21 रुपया प्रकाश मेहरबान राठोड 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य सुरुवात देख विचार कर हावनी ये बाप बापेर जागे रेणू हावा बेटा बेटार जागे रेणू रेणू महाराज नहीं तो हान हान डुलतो कोणी आण हा हा कोण जर छोरा डुलतो आतो वियन बाप जर एकणा कान ठळीम खिचना को हावरे दोबारा ओडी जाय नहीं आईडी पण जाय. बाप पावटी मंगावच कधी कधी हा, बेटो होय बेटा फुपी पेललीच धारेर पाड मेलीच बाड मेली जग लोटा भरण लाकच कोणी काही हावनी छोराकच बाप ही रोज रोज मंगावची यार कारण काही कारण काहीच मनी देखू केला आज हा हावनी आपण वाट बता दे रे शा हा बेटान कुळशी वाटेन जायचं को वा बाबा देखणे वागडा कसो बेसो हा, देख असं वागडा पुरे मंडपे दिसावच काय तो हा, एकही किळो जीवाला- झरच धूप लगे हा तोन कोण केले तोन कोण असं वागडा छेडणी मंडपे छेनी छेनी बिया हा सर रातेर भजन सांभाळ रोज हा हा असो भजन सांभाळे आलो पेडगा में मन क्या छेनी 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 बिया हा दोय भाई चोदम बाप रे हा कहाणी पण वर माहिती तार माहिती जरा फरक दिसा रोज वा वा वा
बाबू हो. का केरो छू का बिया ए काही मत करे हाती हानू अरे दादा आमने तरी काय शिवा. आम काय ले नावा गाडी ओडी परले कोपराम छे हावनी हा येन पेडगाम कछ वा वा येन आ पेडगाव पेडगाव कछ मगो वा 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 याच्या आचन वाटला गाडी दिनो जाते ती हावनी उई बी आपले माघारी कोणी आपल्या समोर वाटलं का दिनो लगा जाते लगा 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 कोणी काही हावनी करताणी वा ए छोरा ए तोन सिकेर करत छ च च च च करताणी साधू संत तळमळ किदे जरूर जरूर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर को हावनी सिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा पचा हम्म गेमागुरु 1770 माई को विश्व शनेर माई वा 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 काही को काही बिया सीखजो सिकावजो सिकोराज गडाव जो ये बातें हमार देन छेनी शेनी हा हा पचा हा मारवाडी मजा मारली दे काही जे आजी आजी वात आहे ते महाराज मारवाडी बामळ खोसली दे खोसले गे हा ये साटा तोडू वाता आपले सम घाल दिने कोणी काही हावनी पाणी आडवा पाणी जिरवा हा हाई वात वसंतराव नाईक लिखित किदो जना किदो किदो बराबर छ हावनी पण आज वो वाते आपण जतन किदे कोणी हा हा कोणी खोसले गे आपण वातू खोसले गे आपण फक्त आत्राज करायचा कररेचा कर एकमेकाची आडवा वा 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 एकमेकाची जिरवा जिरवा हानू चाल रोज आपण पाणी मुरवा केला हा इकडचे मतदार इकडे फिरवा हा आणि इकडचे इकडे जिरवा जिरवा म्हणी काय गेलो एक पावटी हा. दुसरं गावटी गावठी तिसरं काही छे नाही आपल्या शा हा नामदेव मोहन चव्हाण रेवाळ भटसावंगी हा राठोडर भावकीवाळा जरा साईटे साईटेने वेजा म्हणजे तुम्हाला चाया पाणी चालूच हा हा अलग अलग वेजा अम्मा काही बोलतात आणि हात पकडू काय आता दिखे दे रो छू हा करण शिवा भजन को काय रे हे हे मान रे बाळा वा वा आज शिकारे शाळा शिकाशन छरे छोरा इशारो डोळा शिकाशन छरे छोरा इचारो डोळा हनुमान रे बाळा अब शिकारे शाळा शिकाशन छरे छोरा इचारो डोळा शिका छना धरे चोरा इचारो डोळा शाळा शिको शाळा शिकवतो वसंत छोरा फुलसिंग रो हिरा वा बाई जनाती तो नाकी देगो जागो गोर बंजारा वा बाई असो वेगो रे बाळा अब शिकारे शिका छना धरे छोरा इचारो डोळा शिका छना धरे चोरा इचारो डोळा ए शिके वाले ना सेवा भयारो रे वाळो सातक वा सतभरणी रे माई वरो उचरिया हात ए बोल देसे रोकन वाला अब शिकारे शिकाशन छरे छोरा गवाली का मेरे माई जला मारली दो हे इटोली का में मा छोरा शाळा शिकली दो याडी हुनकी रो बाळा जाम वा 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 हो 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 शाळा शिकेवाळेर शिचार शिवा शाळा शिकेवाळेर शिचाराज सौ स्वर्गवास तानुबाई रामलाल राठोड स्वर्गवास रामलाल गोवर्धन राठोड ज्ञानेश्वर रामलाल राठोड नानक्या बेटा इंदूर सामोती याडी बापे बद्दलच बोल होतो नाही रे पण एवढी माही कटाळे नाही ती काय करता आणि एवढी फेर नाको मदर्शक यात्रा भजन वेर बादे याडी बापे बद्दलच बोल रोजू भा करता आणि इंदूर सामोती 101 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कर्यान सुरुवात चालू कर्यान सुरुवात
કરણ ભજર કો નૈક સાર્જન શાળા શીખો વાહ, વાહ, વાહ. ગવલી ગામે એમ જન્મ લીધો આવરે. ઇટોલી ગામે એમ શાળા શીખો અને શાળા શીખેર બાદેર માં નાઈક સાહેબ આસો કોઈ કામગીરી કીધો કઈ ગરબડ છોડી હા રાઠોડ છે કઈ હાણે હાણે બોલો તમા પર દુઃખ જ જરા હાણે હાણે બેસો એકડી જાતા મત થામ જાવ કઈ ભજન બંધ કર દો આરતી આ બોલો મગલા હાનો હાનું કરો જીવાદી માં હાર બળારો છોડી આરતી બોલો એ હાનું ખોની કરણ ભજન કો શાળા શીખે જન કઈ વેગો કઈ રે વાજે કોणती जरा दम पकड़ी 10-15 मिनिट बाकी છે करण शाळा शिके वाला असे कोई शाळा शिकतानी चले गए रे भैया चले गए ई मांगे दी पुन्हा पुन्हा वेळ मिळे नी મળે નહીં. करतानी हमार पुतळाबाई रामधन आडे इंदूर शामुती 11 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य सुरुवात वाह रातेर कसर काढ रोज आबू આવની. હા કરણ ભજન કો બાબો કઈ રે? ઈ કઈ છે એ જીમણેર માં જો મન કે શાળા શીખવી શાબાશ. ઓ शिक्षक छोरान आज હો. संतोष नतू राठोड इंदूर सामुती 21 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्य सुरुवात चालू कार्य सुरू વાવ હોતા. आज शिक्षण शिकेवाळेर बाल बच्चा હા હા शहरेर माईच्या सिटीर माई છે વાહ 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 વાહ. ઓનન જો કોણ प्रभाती કાજુ બદામ રે નાસ્તા મહારાજ कशेरो કાજુ બદામ રો के ना वो सिटी में बाल बच्चे अनसाटा वाले टाटा वाले कैसे रो काजू बदाम रे तो बुमलार नाश्ता से ए नहीं तो टिपरी रो बारीक बारीक टिपरी छोलर काही मत करे पीड़े आवे ही नहीं हाँ हाँ ऊद एक छोरा हुबो छु हाँ बारक्या छोरा ऊद एक हेड बेसरो हाँ और हाथेर माई पेन झला दो हाँ दो और हाथेर माई पेन दो पेन दो हाँ उ छोरा लकच हाँ एक पेन तोड़िए दी पेन तोड़िए पण एक हजार पेन दी लड़े सीख गो नहीं हाँ लकचू लकर लकर हाँ वो लकच आवनी. पण और हाथेर माई पेन दो पेन दो पेन पण आपण पेन दानी हाँ बुमला था आप हाँ 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 पण मुझे कोण हाँ आपण और हाथेर माई पेन दानी हाँ आपण काय दे रे जावर हाथेर माई बुमला बुंजन था रे काय बुमला बुमला ए बेटा हाँ ई बुमला हाँ ये यन चुचू कर ये तुकू कर आणि केरी जान झगला खेचू कर ये चू कर आ, रे झगला खेचर बंद कर दा हाँ एर सारू जाव रे शाळा शिकेवाळा काही कर रेस हाँ आज शाळा शिकेवाळेर बाई और बोलनो देख कर कवडा हाँ टैलेंट्स हाँ नर्मो गार बोलो नर्मो गार बोलनो वाह, 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 वाह. हा साठावाळी रो साठावाळीर म्हणजे सोयाबीनेर उदा काढून साठावाळीर बोलणं ए सोबत चार काही मत करे हा कोणी काही हावनी. शिवा हा येर भोजाई हावनी. अब कालेन में गाड़ी लायो 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 रे. मको विकास कतच हाव रे हा हम्म जन येर भोजाई कीतोन की काही की हा काय नाम पड़ी येरो और ना मयन विकास केरो हा जन उकाई कस हमार छोटा टमटम काय हाय कत गोच को रे कला गो नानक्या कोणी काही हानून के इच्छा वाह 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 जन वो जो कोळी शरीर में बाल बच्चा अंतम हाव और शरीर देखो हावनी अलगच है ये बाल बच्चा दी अलगच है हा और रेवळो देखो वागणूक देखो ये देख कसे गळे में हाथ घालो हो बे डीजे कत वाजस को हा कत नाचणो को आता जाई शांताबाई नाचीत काय तुमने कोणी काही हा. बाबा वाह ये बात जना समाजर माहिती बंद बेजा शाबाश रे तवर लक समाज प्रगति जाय वाळो छे नी जाय वाळो चेयानी समाज अंदर प्रगति ले जाय रवी हा तो शाळा शिकी जाय वाह वाह आणि शिक्षण शिकेर बादेर माई शिक्षणेर महत्व जन समाजन कळ जाय हा जन जरूर समाज आंग बडी आंग बढिया पण आपण कधीतरी या लार जारेचा एर सारू याडी आणि बाप वाह ए जुळेर माई हावनी मतवेर छ वाह 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 बिहार केळूच करण भे ना हा हा करण हा स्वामी तिनी तालेरो छोरा भिकारी याडी बाबेरो बोला स्वामी तिनी तालेरो छोरा ए भिकारी आडी बापे आरो रे आ, ए स्वामी तिनी तालेरो छोरा भिकारी आडी बापे अन स्वामी तिनी जागेरो छोरा भिकारी आडी बापे आरो रे ओ, स्वामी तिनी तालेरो छोरा वाह 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 भिकारी याडी बाबेरो शाबाश रे स्वामी तिनी तालेरो रे छोरा वाह भिकारी याडी बाबेरो नेर वाह
आज याडी बापे भी ना हा भिकारी 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 सारे अरे. लागविया तारा धन दवला था अरे भाई वा फुटबॉली आए नी तुम्हारे साथ बोल बोला लाख करोडेर आहाला वियतार धन दवला था बोल बोल पण फुटगोडी आए नी तारे साथ अरे भाई बोला ई जीवनाया न बोलेरो छोरा भिकारी आडी बापे रो ए आम्ही तिरी जागे रो छोरा भिकारी आडी बापे रो रे रे ए बोल बोल तीन तालेरो जरविस राजा बाबा याडी बाबे बी नकदी छई मजा कोई वठाए नी तारो रा बोझा ए बोल बोल होज कर मेले सारी जागेरो राजा पछा मत वेस लाडो सासू ससरेरो छोरा भिकारी आडी बापे रो ए स्वामी तिरी जागे रो छोरा भिकारी आडी बापे रो रे रे ओ हानो करण ये भजने बदल भिकारी याडी बापे रोज करण ये भजने बदल स्वर्गीय नामदेव हरसिंग राठोड इकायशी पंच म्हणजे काय 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 हो तरी हाय हा सभापती आंगलक मेल एवढी काय पंचायत समिती सभापती हिंगोली 51 रुपया पुतळाबाई रामधन आडे पिसा गो कांतीलाल रामधन आडे शशकलाबाई कांतीलाल आडे इंदूर सामुदी 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान सुरुवात करतानी भजन को स्वामी तिनी ताले रो छोरा हा भिकारी भिकारी आडी याडी बापे बापेरो जनवन संत के हा स्वामी दादा मोबाईल खाली स्वामी तिनी ताले रो भिकारी वेगो आज याडी बापेरो करण हे भजने बदल रंगनाल आडे स्वस्त धान्य दुकानदार इंदुरशामती 51 रुपया बहुमान धन्यवाद चालू कार्यान सुरुवात करतानी भजन को स्वामी तिनी ताले रो छोरा भिकारी आडी बापे रो ए स्वामी तिरी जागे रो छोरा भिकारी आडी बापे रो रे रे ए तिनी ताले राज करू कोरावाला वा वा याडी बाबा जय जन वेगोरे घायाळा वा भाई बोला कोणी चालो मनेरो छोरा भिकारी आडी बापे रो आम्ही तिरी जागे रो छोरा भिकारी आडी बापे रो रे रे ओ, करण तिनी तालेर स्वामी वेन किदो रावळा पण याडी बाप छई करण वेगो घायाळा 33 कोटी देवतावर बंदी शाळेर माहीर काही वाळ जागा झाडेन र चांदा सूर्या दीपक लगायन र आवडी वात ताबेर माई रे बादेर माई काही चालो कोणी ओरे मनेरो छोरा भिकारी याडी बापेरो याडी बापे रो आद्रास घोडी याडी बाबा रथ जाना बालबचारी शाना भाई वा याडी बाप जय जनवेलान सेनी वान बोल बोल पछा वा वा यात कुणाचा तारो मारो छोरा भिकारी आडी बापे रो ए स्वामी तिरी जागे रो छोरा बापठे भिकारी आडी बापे रो रे रे हे श्रावण बाळगो तो कशी न केवळ
मजूरो रे गोयाडी बापे कराळ आवा झडता गोवा दबिलारो छोरा भिकारी आडी बापे ए स्वामी शिरडी ताले वा वा भिकारी आडी बापे रे हो आज भिकारी याडी बापे बिनाचा आज याडी बाप जर रहते આપણે શરીર કો રાજા કોઈ છે કોડી કઈ યાડી યાડીન સાંજર ખાયન મતરે છીવા યાડીના સાંજન ખાયન મતરે પણ પરબાતી છોરાંજન હાંગોળી કરા નાખીએ કઈ છોરાન હાંગોળી કરા નાખીએ કપડા પહેરા નાખીએ જનોર મુંડો ચુમ છે ને જનો યાડી ઓ છોરાન કછ મારો કુંડા તું મારો સોનો તું મારો રાજા તું એ દેશર પ્રધાનમંત્રી માર રાજા છે ને બેટા તું જ માર રાજા છે તું જ માર વકીલ છે તું જ માર માસ્તર છે કોની કરણ તું જ માર રાજા છે याडी कछ पण केन कछ फक्त बेटान कछ दुसरेन कछ गई दुसरे कवडे आचो स्मार्ट रेद वन को कियव किम फर्रोची वांदर घर जाताना हांगोळी मांगोळी कर कोणी काय येरो लंगडो रेद आंधळो रेद खुळो रेद येरो येनज राजा वाटस नियाडियो दुसरे राजा वाटस काय हा छो तारो बेटा पण वो बेटान राजा पळाय वाडी याडी आज वो छेनी जना बेटा भिकारी वेगो रे का करो छो याडीर माई कई ताकत है देख शिवा याडीर माई कई ताकत छ सवार सकरात आया ओ सकरातेन जगोळी कुंती माता रोयन लगी कुंती रोयन लगी जन भीम को याडी तरसम कोई आंगली वटाई और हाथ तोड़ू छु और हाथ तोड़ू छु तरसम कोई आकी काढे भी और आकी फोड़ू छु कोई तो बोले भी और जीप को ने और मुंडी वराला कुछ के लागो जन याडी की बेटा मन कोई बोले कोनी मन कोई आवडा दृष्टांत केरो छु ए चाले तो काही सरदन बोलावची काही लोक 9 वाजता काढ देशील मन सरदन बोलावची खानी खरा याडी माई कई ताकत है के जारो छो जन कुंती रोयन लगी बेटा मन कोई बोले कोनी मारसम कोई देखे कोनी मारसम कोई हाथ वटाए कोनी पण गंधारी आज कोणी हाती पर बेसताणी वान देन जारीज बेटा आणि तारो बाप आज जर रेतो लागो तो वान दे सरू मन ये आपले वाडार में हाथी रेतो पछा वती मन रोवणी आरी छ जन भीम हानु केर बादर में भीम स्वर्गेन गो स्वर्गेन जातानी इंद्रेर हाथी लायो एक एक खांदे पर 60 खंडीरो गदा छ 60 खंडीरो गदा छ एक एक खांदे पर इंद्रेरो हाथी छ मांगलला इंद्रे कंती जना भीम आदे मदेर में आओगो वचेर में आयो भीमेन गरवा आयो भीम कलागो मारसरी को बलवान छेनी आवडा हाथी एक खांदे छ और ऊंचे थी चलो भीम छाती फुलायन किदो आणि आदे मध्ये में सीडी तुटी आदे मध्ये माहिती अन भीम कल्टी खातो चलो ऊंचे थी याडी हानु पदर मांडी याडी पदर मांडी भीमेना अनवर हाथीना अन गदानो पदरेर माई झल्ली दी रे आवडी ताकत याडीर माई याडी मांगे ती मळे नि करताने आपले कार्यान पूर्ण रजा लेस करन याजो नि दयाळू भजने याजो माया परमाचारे वाजायो का आए वा तारे नामे दी गोरा वाडा जो माया परमाचारे वाजायो का आए वा जय शिवालाल जय शिवालाल।